Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah man nafa'a bihi wa bikum fid darain amin. Qala اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga malam hari ini kita dapat kembali ta'lim sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya. Kita masih berbicara masalah zihar, di mana seorang suami menyamakan salah satu anggota badan istrinya dengan salah satu anggota badan ibunya si suami. Maka suami yang semacam itu namanya zihar. Maka si suami itu kalau dia mau gauli istrinya, maka dia harus membayar denda dulu, kafarah dulu, yaitu satu di antara tiga. Yang pertama, dia memerdekakan seorang budak, atau kalau enggak dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak juga dia memberikan makan sebanyak 60 orang fakir atau orang miskin. Nah, bicara kita sekarang wa'alam anna syartul jawazi. Jadi maksudnya masih ada kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Kalau ada orang yang zihar kepada istrinya, kemudian dia bayar kafarah, memerdekakan budak. Nah, ini niatnya kapan? Niat memerdekakan budak sebagai pembayaran kafarah itu kapan? Jadi kita ke atas sedikit. Wa hal yushtaratu an takuna niyyatu muqarinatan lil i'taqi wal it'ami. Apakah disyaratkan bahwa niat itu bersamaan dengan waktu memerdekakan budak, atau bersamaan dengan ketika memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Ya, itu apa bareng? Muqaranah atau muqarinah. Panggil seorang budak, ya, begitu dipanggil seorang budak, kemudian dia niat dalam hati sambil mengatakan, kamu saya merdekakan sebagai pembayaran kafarah saya. Atau fakir miskin 60 orang dikumpulin, ketika diberikan makan dia niat, saya berikan kalian makan untuk bayar kafarah saya, kafarah zihar. Itu pertanyaannya, apakah disyaratkan bareng niat itu dengan pelaksanaan, dengan memerdekakan budak atau dengan memberikan makan 60 orang fakir miskin? Jawabnya, qala fi asli ar-rawdati, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah, as-sahihu annahu yushtaratu. Pendapat yang sahih bahwasanya disyaratkan niat bareng dengan memerdekakan budak, niat bareng dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Waqila, ada juga yang berpendapat yajuzu taqdimuha, boleh mendahulukan niat. Dia niat dulu, saya niat memerdekakan salah seorang budak saya sebagai bayar kafarah.
Habis niat begitu, baru dipanggil dicari mana budaknya si Anu. Nah, kamu merdeka. Atau dia niat dulu, saya niat memberikan makan 60 orang fakir. Nah setelah itu baru dia ambil itu nasi, atau dia berikan ambil itu beras diberikan kepada fakir miskin. Itu berarti apa? Didahulukan niat daripada pelaksanaan memerdekakan budak atau memberikan makan. Kama dzakarnahu fi zakati, sebagaimana kata pengarang kami sebutkan hal itu ketika berbicara masalah zakat. Wa qala fi syarhil muhadzabi, dan berkata pengarang di dalam syarah al-muhadzab, as-sahhul wajhaini, dari dua pendapat ini pendapat yang paling sahih jawazu taqdimi niyyatiz zakati 'ala daf'i. Jadi niat dulu kah baru dia keluarkan zakat, atau niat bareng dengan pengeluaran zakat? Dari dua pendapat, dari dua segi pendapat ini, dua sudut pandang ini, ashahul wajhaini, dari dua sudut pandang yang paling sahih jawazu taqdimi niyyatiz zakati, bolehnya mendahulukan niat zakat ala daf'i, daripada menyerahkannya. Jadi niat dulu, niat mengeluarkan zakat baru diserahkan, itu harta zakat. Itu adalah dari dua sudut pandang yang paling sahih. Wa qala ashabuna, dan berkata ulama kita, ulama yang bermadzhab Syafi'i, wal kafaratu waz zakatu fi dzalika sawa'un, baik bayar kafarah zihar, yaitu memerdekakan budak atau memberikan makan 60 orang fakir miskin, dan zakat, hal itu sama saja. Jadi artinya boleh dia niat dulu baru merdekakan atau serahkan zakat, atau bareng antara niat dengan memerdekakan budak dengan mengeluarkan zakat. Ya, tetapi tadi dikatakan pendapat yang paling sahih adalah niat dulu baru pelaksanaan. Wa hadza huwa shawab, inilah pendapat yang benar. Wa zahirun nasi intaha, dan inilah menurut zahir penjelasan tentang hukum itu. Nah, jadi itu masalah niat memerdekakan budak bagi orang yang zihar. Baru sekarang kita masuk wa'lam anna syartul jawazi fis zakati an takuna niyyatu muqaranatan lil azli fa'rifhu. Kata pengarang, ketahuilah bahwasanya syarat bolehnya mendahulukan niat di waktu keluarin zakat, bahwasanya niat itu bersamaan waktu memisahkan, ya, waktu memisahkan ukuran harta untuk dizakati. Jadi umpamanya ini ada beberapa harta gitu. Nah, kemudian berapa yang harus dia keluarkan zakat itu? Sekian persen, 2,5%. Nah, ketika dia mengeluarkan itu, dia niatkan ini 2,5% adalah buat bayar zakat. Ya, jadi niatnya itu barang ketika dia misahin, katakanlah 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta dari uangnya yang begitu banyak. Nah, ketika dia misahin 2,5 juta buat zakat itu, di situ dia niat. Tapi ngasihnya mungkin besok disalurkannya. Niatnya itu waktu misahin duit yang 2,5 juta itu dari uang yang banyak tadi. Fa'rifhu, maka ketahuilah hal itu. Wa qiyasuhu hunaka dzalika, analoginya, kiasnya, persamaannya memberdekakan budak di sini, ya, dan memberikan makan seperti itu. Jadi ada budaknya beberapa orang, ada 2 orang, ya udah, ya dia niatkan dulu, saya merdekakan salah seorang di antara 2 budak saya. Nah, besok baru dipanggil tuh budaknya, kamu merdeka, ya, atau makanan yang begitu banyak,
dipisahin buat fakir miskin 60 orang 60 liter umpamanya, ya dia niatkan ini buat bayar apa kafaroh, nah besok baru diserahin. Maka dikatakan fa'rifhu, maka ketahui hal itu, wa qiyasuhu huna kadzalika, kiasnya persamaannya di sini ya seperti itu juga. Jadi artinya memerdekakan budak dan memberikan makan sama seperti kita memisahkan harta zakat. Idza arafta hada, kalau Anda sudah ketahui hal itu. Fayushtaratu fil raqabatil mujzi'ati 'anil kafarati arba'atu syurutin. Nah sekarang budak yang dimerdekakan sebagai pembayaran kafarah zihar itu apa syaratnya itu budak? Syarat-syaratnya itu budak apa saja? Maka disyaratkan di dalam memerdekakan budak al-mujzi'atu 'anil kafarah, al-mujzi'ati 'anil kafarati. Maka disyaratkan di dalam memerdekakan budak yang memenuhi untuk membayar kafarah, yang memenuhi syarat untuk membayar kafarah arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Jadi artinya kalau tidak memenuhi 4 syarat, maka itu budak tidak sah untuk dijadikan pembayaran kafarah atau denda. Mana yang pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat? Yang pertama al-islamu. Syarat yang pertama itu budak yang dimerdekakan adalah beragama Islam. Mungkin orang itu budaknya ada beberapa, ada yang muslim, ada yang non muslim. Walafzul imani aula. Jadi kalau di sini dikatakan yang pertama Islam, tapi lafaz iman itu lebih utama. Jadi kalau dikatakan arba'atu syurutin al-imanu, nah kalau disebut begitu itu lebih utama daripada al-Islam. Kenapa? Li'annahu nassal Qur'anul azimu. Karena kalimat iman itu merupakan apa? Nassal Qur'anul azim, Al-Qur'anul azim menjelaskan hal itu. Ya. Jadi ketika berbicara masalah memerdekakan budak lantaran membunuh, itu Allah sebutkan tentang iman. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Disebut mu'minatin. Siapa-siapa yang membunuh orang mukmin dengan kesalahan, maka kafarahnya memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, di situ disebut beriman. Makanya dikatakan di sini walafzul imani aula, lafaz iman lebih utama daripada Islam. Kenapa? Li'annahu nassul Qur'anil azimi, ya, karena Al-Qur'an menjelaskan hal itu. Kemudian syarat budak yang mau diperdekakan yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah wassalamatu minal anil uyubil mubirrati bil amali. Selamat, bersih, tidak ada dari aib-aib, dari cacat-cacat al-mubirratu bil amali yang bisa mengganggu bekerja atau mengganggu pekerjaan. Jadi di budak yang diperdekakan dia adalah yang bebas dari aib yang mengganggu dia untuk bekerja. Maaf, umpamanya mungkin tangannya buntu, kan itu mengganggu bekerja. Ya, matanya umpamanya tidak melihat, itu kan mengganggu dia untuk bekerja. Nah, jadi ini budak yang mau diperdekakan itu selamat dari itu semua. Artinya enggak begitu tuh. Tidak pincang, tidak buntu, tidak buta, nah gitu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa kamalur riqi. Itu budak sempurna sebagai budak penuh. Jadi dia berstatus sebagai budak penuh. Ya. Jadi kan ada seorang budak separuh merdeka.
karena dia dimiliki sama 2 orang. Ada 2 orang beli budak, harganya 100 juta. A sama B punya duit masing-masing 50 juta. Ya, kemudian dibeli dah tuh budak 100 juta berdua. Berarti itu seorang budak milik 2 orang, milik si A sama si B. Pada suatu ketika si A memerdekakan, udah kamu saya merdekakan. Dan berarti itu budak separuh orang merdeka, separuh masih berstatus budak. Nah, ini budak yang dijadikan syarat, budak yang yang diperdekakan ini syaratnya dia adalah merdeka penuh, bukan separuh budak separuh orang merdeka. Jadi wakamalur rik, berstatus sebagai budak penuh. Kemudian yang keempat, wal khulu anil iwadi, dan kosong dari ganti rugi. Ya, jadi artinya nggak pakai ganti rugi. Jadi tidak, saya merdekakan kamu dengan syarat, ya, saya menerima kamu 10 dinar. Itu namanya tidak kosong dari ganti rugi. Pokoknya ya udah bebas begitu aja, udah bebas tanpa syarat, ya gitu. Jadi tidak ada embel-embel, saya merdekakan kamu sebagai pembayar kafaroh zihar saya dengan catatan kamu berikan saya 10 dirham, 10 dinar. Enggak begitu. Pokoknya bebas kamu, merdeka kamu. Itu yang dikatakan wal khulu anil iwadi, kosong dari ganti rugi. Nah, oleh karena itu, ini syarat-syarat dari budak yang diperdekakan. Fala yujzi'u i'taqul kafiri fi syai'in minal kafarati, maka tidak memadai memerdekakan budak yang berstatus kafir, ya, fi syai'in minal kafarati, pada berbagai macam kafaroh. Kafaroh apa saja, ya, apa karena membunuh, apakah karena dia hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan suami istri, apakah karena dia zihar, maka budak yang diperdekakan itu, ya, itu adalah budak yang beriman, gitu dikatakan. Jadi istri katakan, fala yuzi'u i'taqul kafiri bi syai'in minal kafarat, maka tidak memadai memerdekakan budak kafir pada berbagai macam kafarah. Ini adalah pendapat wabihi qala Malikun wa Ahmadu radhiyallahu anhuma. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi kata Imam Malik dan Imam Ahmad, semua budak yang diperdekakan, baik karena membunuh, karena dia zihar, karena dia hubungan badan suami istri siang hari bulan Ramadan, harus budak yang beriman. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tetapi Abu Hanifah berpendapat yajuzu i'taqul kafiri, boleh memerdekakan budak yang kafir. Ya, jadi kalau ada seorang zihar kepada istrinya, dia mau memerdekakan budak, menurut Abu Hanifah boleh budak yang kafir. Tapi menurut Imam Ahmad dan Imam Malik nggak boleh, harus budak yang mukmin. Kata Imam Abu Hanifah, illa fi kafaratil qatli, kecuali yang nggak boleh yaitu dalam kafarah karena membunuh. Jadi kalau bayar kafarah karena zihar, boleh memerdekakan seorang budak yang non muslim. Tetapi kalau membayar kafarah karena membunuh, maka harus budak yang beriman. Kenapa begitu? Lianna Allah Ta'ala qala fiha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang itu, tentang memerdekakan budak karena membunuh, fatahriru raqabatin mu'minatin. Itu potongan ayat dari wa man qatala minan khata'an
fatahriru raqabatin mu'minatin. Itu ada kalimat mu'minatin. Siapa-siapa yang membunuh seorang mukmin yang khotoan karena kesalahan, maka kafarohnya dendanya memerdekakan seorang budak yang beriman. Itu ada kata beriman. Makanya kata Abu Hanifah, ya, kalau memerdekakan budak karena membunuh harus beriman, itu budaknya. Tapi kalau memerdekakan budak karena zihar, tidak beriman pun itu budak boleh. Kita akan baca satu kitab ya, kita tahlil ya, karena ini pertama kita hadiahkan pahala yang buat orang-orang tua kita. Wa hujjatuna, sementara alasan kita mazhab Syafi'i ini, wa hujjatuna qiyas ghairi kafaratil qatl 'alaiha, mengkiaskan atau boleh saja dikiaskan ya kafaroh zihar ini kepada kafaroh ya, kepada kafaroh membunuh gitu. Jadi memang di dalam Al-Quran hanya kafaroh karena membunuh itu disebut-sebut mukminatin, sedangkan kafaroh yang lain tidak disebut mukminatin, hanya apa namanya, hanya memerdekakan budak saja. Seperti dalam Al-Quran, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang zihar kepada istri mereka, summa ya'uduna, kemudian mereka menarik zihar mereka, surut dari zihar mereka, lima qalu, terhadap apa yang mereka katakan, fatahriru raqabatin, maka dia memerdekakan budak. Gak ada kalimat mukminatin ya, itu kalau zihar. Nah, dalam bunuh memang ada, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, sini katanya wa hujjatuna qiyasu ghairi kafaratil qatl 'alaiha. Alasan mazhab kita dan Syafi'i boleh saja dikiaskan kafaroh yang lain dengan kafaroh karena membunuh. Ya, kalau membunuh pakai kalimat mukminatin, maka yang lainnya pun seperti zihar pakai juga mukminah juga. Wa hamala Syafi'i al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Imam Syafi'i menyadarkan kafaroh zihar itu secara mutlak, ya, disadarkan kemana? Kepada kafaroh karena membunuh, itu muqayyad. Jadi kalau kafaroh zihar itu mutlak, mutlak artinya bebas, tidak disebutkan budak yang bagaimana. Tapi kalau membunuh itu muqayyad, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Arti muqayyad itu diikat. Tapi kalau mutlak itu bebas, tidak disebut mukmin atau tidak mukminnya. Tapi kalau muqayyad itu disebut mukminnya. Maka Imam Syafi'i disitu mengatakan yang mutlak ini itu diambil suatu pemahaman kepada muqayyad fi qaulihi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wastashhidu syahidaini min rijalikum, persaksikanlah olehmu dua orang saksi dari laki-laki kamu. Ini kan mutlak ya, masalah persaksian dua orang saksi. Fa innahu mahmulun 'alal muqayyad. Ini ayat tadi itu wastashhidu syahidaini min rijalikum yang mutlak itu ditangguhkan satu pemahaman dengan ayat yang muqayyad fi qaulihi, pada firman Allah, wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan bersaksikanlah oleh kamu dua orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, ada kalimat yang adil, sedangkan di atas enggak, pokoknya dua orang saksi aja, itu namanya mutlak. Nah, sedangkan ayat yang berikutnya dalam surat At-Talaq yaitu apa? Ada kalimat adlin minkum, maka yang mutlak ya diambil satu pemahaman dengan yang muqayyad. Maka begitu juga tentang budak yang diperdekakan. Zihar itu adalah budaknya secara mutlak, sedangkan membunuh budaknya muqayyad, maka yang mutlak disandarkan kepada yang muqayyad. Jadi artinya tetap adalah budak yang beriman.
Insyaallah nanti kita lanjutkan wa qaulu syaikhi salimatin minal uyub. Itu ya, masih ada waktu. Silakan. فلا حضر النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة الشرعيات بين الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وشهد رسول الله أجمعين ثم إلى من أولياء وشر الصالحين والعلماء العاملين المكان المشارك المقار في طريق البحرية ثم إلى رؤى بينهم مدنة جدد عمى من الخلط الإيمان أحسن علينا مرحومين المرحومات والآباء والأمهات وشاب الرحمة والمغفر لحضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة وبالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم واتقوا يتقكم بالله ويغفر من يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته ونبيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم بحمده اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا تنيا الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلى الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى بك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وسبحناه واستغفرناه وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة مما وهي بفضلك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا شفينا زخرنا مولانا محمد سمع الأرجم الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين سمع الأرجم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا لجميع المرحومين والمرحومات الآباء والأمهات سمع الأرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جدادنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا إخواننا أخواتنا وأولادنا ذرياتنا خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه. اجعل اللهم ثوابا ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى ويتلألأ ما بين يديه. أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسد والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا دائم الوصال ويا دائم الوصال ويا رازقا بالعباد على كل حال ويا بديعا بلا مثال ويا باق بلا زوال يفزنا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأهوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهي كل شكوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف. اللهم يا هادي المضلين ويا ارحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا من الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم بركة في الرزق حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.